So I'm tremendously honored that the main boulevard from Palm Beach International Airport to the beautiful Mar-a-Lago is being renamed in my honor. That's a very important stretch. A lot of people, a lot of important people, and I don't care. Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikabarkan mengusulkan agar negara-negara membayar hingga 1 miliar US dollar atau sekitar 16,8 triliun rupiah untuk menjadi anggota tetap Dewan Perdamaian terkait Gaza Palestina. Informasi ini dilaporkan Bloomberg mengutip draft piagam internal. Menurut laporan tersebut, Trump akan menjabat sebagai Ketua Perdana Dewan Perdamaian. Setiap negara anggota disebut akan menjabat maksimal 3 tahun sejak piagam berlaku, dengan kemungkinan perpanjangan atas persetujuan Ketua Dewan. Dalam piagam itu, Dewan Perdamaian digambarkan sebagai organisasi internasional yang berupaya mempromosikan stabilitas, memulihkan pemerintahan yang dapat diandalkan dan sah, serta mengamankan perdamaian abadi di wilayah yang terkena dampak atau terancam oleh konflik. Dewan Perdamaian ala Trump ini akan resmi dibentuk setelah 3 negara anggota menyetujui piagam tersebut. Trump juga akan bertanggung jawab untuk menyetujui stempel resmi kelompok tersebut. Di sisi lain, seorang pejabat Amerika Serikat mengonfirmasi meskipun anggota dapat bergabung secara gratis, biaya 1 miliar US dollar akan memberikan keanggotaan tetap. Duit yang terkumpul akan digunakan langsung untuk melaksanakan mandat Dewan Perdamaian untuk membangun kembali Gaza. Namun, para kritikus khawatir melalui Dewan Perdamaian ini Trump tengah mencoba membangun alternatif atau saingan PBB yang telah lama dikritiknya. Sebelumnya, Trump membentuk Dewan Perdamaian Gaza pada Sabtu 17 Januari 2026. Ia mengundang sejumlah pemimpin dunia, termasuk Javier Milei dari Argentina dan Mark Carney dari Kanada untuk menjadi bagian dari Dewan Perdamaian untuk Gaza. Sejumlah tokoh internasional juga dikonfirmasi terlibat, antara lain Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio, utusan khusus Steve Witkoff, Jared Kushner menantu Trump, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, hingga Presiden Bank Dunia Ajay Banga. Dewan Perdamaian Gaza ini rencananya akan dibentuk sebagai bagian dari Dewan Perdamaian baru yang ia gagas. Namun, rencana Trump menuai kritik keras dari sekutunya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu kesal karena detailnya belum dikoordinasikan dengan negaranya. So I'm tremendously honored that the main boulevard from Palm Beach International Airport to the beautiful Mar-a-Lago is being renamed in my honor. That's a very important stretch. A lot of people, a lot of important people, and I don't care if they're important or not, but important and not important people travel on that road. But I love the people of Florida. I love the entire Palm Beach area. I've been here for a long time, and I want to thank you all for being here. I'll remember this amazing gesture for the rest of my life. Now I like Venezuela very much. I don't talk about Venezuela in a negative. I think it's a wonderful country. We just were very interesting. It's so much different. It's changed so much in literally a week. It was one of the great military maneuvers of all time. It was like flawless. It was one of the great. But $3 trillion. We're dealing with the new president. We're dealing with a lot of the people that were running the country. And they had our first thing is they said we have 50 million barrels. Hard to believe it. I said, is there such a thing as 50 million barrels? 50 million barrels of oil, and we have to get it processed immediately because we have no room. Will you take it? I said, we'll take it. I didn't have to consult with anybody on that. I didn't have to call up our great Attorney General. I said, we will take it.
and it's the equivalent to $5.2 billion. That was the first day, and it's now traveling nicely to the United